আজকে আমরা অভয়নগর ব্রিজ এই পারে গতকালকে একটা ঘটনা হয়েছিল। সেই ঘটনাকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে একটু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলাম কি হয়েছে, কিসের জন্য কালকে একটু ওদের মধ্যে একটু বিবাদ প্রতিবাদ এগুলো আমরা দেখেছি। সেটার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, কিন্তু এসে আমরা শুনতে পেলাম যে গতকালকে যা কিছু হয়েছে সব কিছু মীমাংসা হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এবং বাজার কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই, যাহাতে আমরা সবাই এখানে পরিশ্রম করে আমরা বিজনেস করার জন্য ওরাই এসেছে। এখানে সবজি বিক্রি করে সবাই এই রাজ্য, এই ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা শহর একটা ত্রিপুরা রাজধানী। এখানে সব জাতি সব ধর্ম নির্বিশেষে বসবাস করি। সবাই আমরা একত্রভাবে মিলেমিশে থাকতে চাই। সেই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এই কথাটা শুনে, যে একটু হয়েছে বিভিন্ন কারণে, কিন্তু সেগুলি মীমাংসা হয়ে গেছে। সেই কথা শুনে আমরাও খুবই আনন্দিত। কাজে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আগামী দিনে মানে কোনো এই ধরনের অন্য যেমন ঘটনা যেন না হয়। সবাই যারা বিজনেস করে তারাও আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবেন, যারা বাজার কমিটি এবং ক্লাব আপনারাও ওনাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবেন, এটাই আমাদের অনুরোধ থাকবে। ধন্যবাদ। হামবাय মিডিয়া টিচিं संनो जों खोनागा बेयाव सारिखौ सानजोन जराव अर मैखोतों फालनाय सिनि खाजानि बुकुबसं तै ताकुबसं फरकता बुकुब बिनि बनो किसा कब्र बांलायमानि हिनलायमानि जों नुखा अरनि बाजार कमिटि याखाबा अरनि क्लाब रक इगा आबनो तुयै जों खोनावै जों मियाव हरसि नुगो जों मिया लगे लगे फाइमालिया हरङै थांगा जों नुकमानि ससियेल मिडियाव जों तिनि फाइलेगा ताक सारिगो कारण खुंगो फाइगाखौ जों मालायगला जे मिया हिंजाकनाय बुकुब जों मालायगला सरबाला दे बोरमा बुकुब ओमफ्राय जों आबोनि बागैनो जों ताक सारिगला जेहेतु बराव खाथिव आसुगु माने फालनानि बागै ओमफ्राय जों ताक सारिगोन थांलायनाय होनो कपसा लायो। जों तो सिनि खरचा बुकुब हिसाबै जों बनो अबहायके जों मिया कक बांलायमा नुगै दिनै बोखाथं थगलिया जों आबोनो सोंनानि बागै मा फाइका दिनै TWF रक तामो उंलायखा तामनि बागै अबहाय खायजाका कक बांलायना नागारनि जों सोंनानै फाइदिनो जों कक खोनागा बरक मियाव न अरनि जे हिनलायनाय बा हिनजाकनाय मीमांसा उंलायखा कक पाइलायखा नि खोनावै बेलायखनो हामबाय मारिव अबहायकैनो अब कायसा त्रिपुरानि राजधानी अर सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक खायनाय थांनाय बिजनेस खायनाय लेखापरा खायनाय साख्रि खायनाय दंनाय जानाय आबोनि बागै जबनिनो अधिकार दङ कायसा त्रिपुरानि राजधानी ओमफ्राय आबोनि बागै आं अबनो कयना मुसुङो जे अरनि एलाकार बाजार कमिटि याखाबा क्लाब रकनो आं अबनो कयनाय जों जब जाति धर्म निर्बिशेषे जों अर दंनानि गाहामगाय सामुं तांलायै बिजनेस खायनाय साख्रि खायनाय विभिन्न सामुं खायनाय जों जबनो शान्ति सम्प्रीति शृंखलाबद्धभावे दंनानि बागै जोंनि TWF पक्ष থেকে बयो हामबाय।